Njoko Pape ke fo yaay ke njoko ha ele waxe mbadid yo fa jam no émission betu dikander o mbiño njangires ka ref émission nga cang na fat fo panjanga fi na a bugu jagana cangan nir na classe tadik peran ke no école debne a refti na wolof na pulane fu na sereer fat fo panjang a refa dap ministère fe saqna a cangale no saaxle pasil ne Amerika ndab din andef na USAID ref na mbinde Amerik genox na ndo fan ne kam adna fe mine e kumax mi refu tokor xarit nuun Marie Fasanu no ngapo ngeke classe ke mbegna kam bugu jangina dena niir fo a pin na sereer nu njalandoor ka mbog fa in no émission ne no radio le xan ne nen émission ke mbaafna ka i njal ka no ka jofna no nanel so mbetando hakija he nu njang na fop na école fo xala kasaxa njanga fulandena xan in niir it an nax so njang xadelem xaqas nun xarit kena nangilwa in nopin nun in way ɓaato ngeɗa nun nu yoon fa in bo mbagu njanga paax ndiki koy xa tokores pap ke yaay ke fo xa elewa xe fat i moof so ngot safe mbin le na naf betu tadik fat i ndok no calel ke ndax i mbajan piel ke xan i ngimandoor a kimale na lifoɗale aca i ndet no tadik leng ɗik tadik a b b c j d e f g h i j k l m n ñ ng o p b q r s t d u w h y j xatokores fu xarit kenan nan gilwa in nopin ke nun xan i nduk hakkiij beta ɗaka he na lifoɗale ndefan na g so ne aden a maak to i ngim ke xari soxla ka tokor oxu refna safe mbina soxla ka ndet yo na naf betu tadik manu nga ka hakkiij xa teɓa he na sereer ɓek yo o ngayit mbaat o ndeex kam safe le na naf betu tadik ndax nu mbagino yoɓu nga Marie waxey na naf betu tadik i maxey na naf betu tadik Sanu waxey na naf betu tadik i maxey na naf betu tadik fogame xarit ke in fop na nangilwa in a woy na naf betu tadik ndoon yo qol nuun yora xuƴu ferandule mbamiro xoorule xa tokores fu xarit ke na nangilwa in ndax qol nuun a woy yora xuƴu ferandule mbamiro xoorule i qol ino way yora xuƴu ferandole xa tokores fu xarit ke na nangilwa in fat i nduqandoor to ne xa kiic ɓeta ɗaka he na lifoɗale ndefan na g xan lim bo a cafa tadak leng ɗik tadik x i j k l m n i layatin no tadik leng ɗik tadik x i j k l m n nun ha elewa he fu nun xarit ke a faaxa lool xan i suratin no calel lakas ndiki xa tokores ndax nu njagandoox yod yo qol cuuxir nun took mbamir a tagit nun xarit ke nun nan nangilwa in it ka mbaru mbi nen ngaƴo bom ɗeet ndax nu yoda qol cuuxir nun took mbamir a tagit nun fogame xarit ke nun nan nangilwa in it qol den a wo i took xam lay gon xaki to xan nu nduqa den jaf lu refna i ndet i j x n l m
ke layatin i je he ne le me ke afa lool xa caaja he ga ame nu nduqa a paax xa kiija he fogaame xarit nun it a mbi'a nena paax njoko njal xa tokores fu xarit ke na nangilwa in way ngalata yoon fu Sang Pierre fu Musa Ñaan fu Ndella Faye den fop ngenna no saate fe de lemba mbelu nguut bo Mbela Kajaw o ɓaak bo tag jam caate kene fop fu gen nun fogaame nuno yoon fu in no calel kene ndiki xani akatoox o nduk to lay no ñofu xa kiiƴa xe ndax i ndop xan i njal fo xa kiiƴ xa tadaka xe ndefan na ne tokor fo xar i njangit ka lay ñofu xa kiiƴa xe xan nu njiriñoor a naf betu tadik no safe mbin nun ten refu ref a nafale nu ngot ina no jafle faafna wetam safele mi na naf betu tadik mi itam tokor fogaame xarit ke nuun itam a mbeta a safe den na nafalene fati akatoox nduqa so laya xa kiiƴ xa naxaqa xe ndefan na ne xa tokores fu xarit ke na nangilwa in ndoon yo qol nuun yoora o xiƴu ferandu le refan na ne ndax fop andona qol den yoora xiƴu le refan na ne i qol ino way yoora xiƴu le refan na ne o xiƴu le refan na ne refu ñe nun fop o xiƴolum nu nduqu ñe a faaxa lool ndiki fop a mbaran doon qol den yoora xiƴu le ñe xa tokores fu xarit ke na nangilwa in ndax fop andona qol den yoora xiƴu le i indoona qol in yoora xiƴu le refna na ñe o xiƴu le refna na ñe refu ñe nun fop o xiƴolum nu nduqu ñe a faaxa lool ndiki fop a mbaran doon qol den yoora xiƴu le refna na ñe xa tokores fu xarit ke na nangilwa in ndax fop andona qol den yoora xiƴu le i indoona qol in yoora xiƴu le refna na ñe o xiƴu le refna na ñe refu o nun fop o xiƴolum nu nduqu o a faaxa lool ndiki fop a mbaran doon qol den yoora xiƴu le refna na o xa tokores fu xarit ke na nangilwa in ndax fop andona qol den yoora xiƴu le i indoona qol in yoora xiƴu le refna na o o xiƴu le refna na o refu pe nun fop o xiƴolum nu nduqu pe ndiki nu andata xa kiiƴa xe ñe ñe o fa pe xani akatoox nduk xa kiiƴa xe so laya den xam etu duk fu ngol so lay gono xiƴulu refna ñe ñe o pe xa tokores fu xarit ke na nangilwa in ndiki nuun baratu nduk so lay gono xiƴulu refna xan lim bo na tadik leng ɗik tadik acayo ñe ñe o pe xa tokores ɓaatyo lay ñe ñe o pe ndiki i ngaj xarit ke na nangilwa in da nduk so a lay o xiƴulu refna fogaame jeen maak fu genum xemes ngom it ngen na saate fe de lemba joyin bo na tukar a wo e yoon fa in no calel kene a faaxa lool xarit ke ndiki xan i ndop piyel kene ena waaɗo xiiƴ ndax nu njagandoox ɓaatyo yod qol cuuxir nun toog mbamir a tagit nun xarit ke nun nan nangilwa in ka mbaru mbi nen ngaƴe bom ɗeet ndax nu yoɗa qol cuuxir nun toog mbamir a tagit nun fogaame xarit ke nun nan nangilwa in it qol den a wo i toog a faaxa ngaƴe qol nun toog xam lay gono xiiƴ nu mbaɗin kam safe mbin le nduqin fu qol so niirin toog xarit nun itam a mbara mbi nene mari xar nu mbaru mbi yàlla yuma gono xiiƴ tokor
ka ambaro ndukun fokol so nirin tok naga yo tigi ndokores mbiye ondang ndokyo so layo nye afaxa lool fopanduqa oxi nye so alay nye ati yot qol nun tok mbiye ondang ndokyo so layo nge afaxa lool fopanduqa oxi nge so alay nge ati yot qol nun tok mbiye ondang nun fop ndokyo so layo o afaxa lool fopanduqa oxi o so alay o ati yot qol nun tok mbiye ondang de nun fop yo ndokyo so layo pe afaxa lool fopanduqa oxi pe so alay pe ne layit anuma xan imbi atina kene no emission kena ngara nda fo haki halakas njoko njal xacaja he ndiki xan injang piel qas no piel kene koy xan injangal lima kib no xadele mahe inan ka to injiriñor ke udono kanara mari lay inena limtele kibodelem to jiriñor kiro udono kanara tokor umbuga nga lima kibodelem to jiriñor ki modono kanara kam dega akibake no yifes limta den qoles so laya kibake oleng fo ha jafluni uma hib so koy lay tok ne akibake mbodna njoko njalu ndokore safa halol ndiki nun fuqarit nun kenan nan gilwa numbara layatin udelemulem layka nun fop layo udelem naxana ondokores ndiki ko wetan ka qarit ke in ne ofi ka bo lim akibake ndefna na naxana na mu fi ka bo lim akibake ndefna na naxana xam dega kibake no yifes so lima den fo qoles so laya akibake oleng foha jaflu ne uma xib na xa na so koy lay tok ne kibake mbodna akibata dak nunga an bok xaj xadelem so lima kibake den dume ndiki fa ngaj xarit ke in nan gilwa in dal lima kibake no delem lay coxka den xarit kenan nan gilwa in layo modaxam nun xarit kenan nan gilwa radio le limyu akiba pod ne ndefna na modaxam nun xarit ke layo in akiba pod ne nu limna yo modaxam akiba tadaka jegu afaxa lol xatokores kanu bat ka mbetan xarit ke in ne akiba limtel na modaxam xam akiba tadak naga mato ndiki xarit kenan nan gilwa radio le xandal lim akiba ke ndefna na widna nun xarit ke layo in akiba pod ne nu limna na widna xatokores akiba podnum njegu na widna akiba dak ndigil widna akiba daka jegu afaxa lol ndiki xarit kenan nan gilwa in de gran yo to limo akiba pod ne ndefna na ngatate nun xarit ke layo in akiba pod ne nu limna na ngatate xatokores akiba pod num jegu na ngatate te akiba tadak ndigilo ngatate akiba tadaka jegu afaxa lol ndiki xarit kenan nan gilwa in de gran yo to limo akiba pod ne ndefna na yaaja nun xarit ke layo in akiba pod ne nu yegna na yaaja xatokores akiba pod num njegu na yaaja akiba dak ndigilo yaaja akiba daka jegu afaxa lol ndiki xarit kenan nan gilwa in de gran yo to limo akiba pod ne ndefna na godatir nun xarit ke layo in akiba pod ne nu yegna na godatir xatokores akiba pod num jegu na godatir tir akiba tadak njoko njal nun fop
nu ɗegranda a paax o ɗele mule so limo a paax a kiɓa pod ne njegna no xa ɗelema hen nanena Marie ndax waaga wetanda in o ɗele mule jang ena no jafle faaf na xarit ke nan gilwa in itam ka mbaru njem toko dugan i njangu a faaxa Marie sanu ndax waaga jemu fi u ñuxur fu dugan xarit ke nun nan gilwa in ka mbaru njem xesam bo duganto ɓaakole no pis ne a faaxa lool xane itam xan i njang o ɗele mo xas o ɗele mule i njang ka xane refu teeru xa tokores layo teeru nun xarit ke nan gilwa in layo ɗelem le a faaxa lool teeru refu saate fa maak a jeg taax mayu pet ke a mbiyel godorong xa tokora xe layo ke teeru a tekitna tokor teeru refu saate fa maak a jeg taax mayu pet ke mbiyel godorong xarit ke nan gilwa in layo ke teeru a tekitna a faaxa lool ndiki xam jiriñoor o ɗele mule nu ñuxur nan gil yo tokores ka ɗeetiku ɓiyum no teeru ka xa tokores leyatin yo o ñuxurule tokores ka ɗeetiko ɓiyum no teeru ka a faaxa lool ndiki xam ɓaatu jiriñoor o ɗele mule no o ñuxuro lakas teeru ke ka may wiin fo xa oto xarit ke nan gilwa in leyatin yo o ñuxurule a faaxa lool Marie ndiki xam lamtong xarit ke nun nan gilwa in ka mbaru o nangilu a paax so a ngalam ke de njaab ka Marie xa refu o njiriñ no an teeru o an teeru ka waago tax o yokoox no mayu joko njal waay Marie sanu wo yoqte nu njaab lamit nemi xarit ke nun nan gilwa in it ka mbaru nangilu a paax so a ngalam ke de njaab ka sanu namu fiya bo ret no teeru kam roka o oto rabit xaalis joko njal xa caaƴa xe nu njaaba a paax lamit ke foga me xarit ke nun nan gilwa in it a njaaba a paax ndiki Marie wo waru fi u ñuxuro xas fo teeru o kooro xeeke a gijano teeru ka de joko njal Marie ndiki sanu jemi fi u ñuxur fa teeru xarit ke nun nan gilwa in it ka mbaru njem teeru ke ka ɗomo ñoow wa goore xa tokores xarit ke nan gilwa in o ɗele mulum i njangu xane teeru iyo xa tokores naga yo tigi xarit ke nan gilwa in xar teeru a tektu tokor teeru refu saate fa maak a jeg taax mayu pet ke a mbiyel godorong wa goore waay xa tokores xarit ke nan gilwa in ke nu njal na a faaxa no pangan nene émission ne xan nu njemu njiriñooru ɗele mule no xa ñuxur xa tadak xa qas njoko njal a paax ndiki xan i suur no piyel lakas nun xa elewa xe nun xarit ke nan gilwa in ndiki maxe niranida nun a nax ne eluma ref Biram ka ret u no taax ka maxey sima nun nan gilooxin a paax yaama faganga xan lamita nun bo an ndax nu ndama a naxale no yiif nun Marie xar waru mu fi fo xar nu mbaru mbi toko ko bugo nirana ina naxala i nan giloox na a paax ndax i mbaago njaaba cofu lamit ke wo naga mato ndokores nu ƴuta xa caaƴa xe nu ƴuta nun xarit ke i tokor a nirale nan naxale Biram ka ret u no taax ka Biram a leye ka ret u Kawlax a yoon fa tokorum te gat isat giidin te wetandooxa ke te ga'na no taax ka na jamane fe ndiki tok dat njegate no taax ke pin ka tabaxeena soom njegu no taax ka mu retona a jega taax taaxa naga jega tok ɗik mba tok meyu o dungule a refa daar tafil fe a jega perong a ndoka lu refna a jeg xa palanteer fu begaax ke a mbegtel sel luur a njeg tido bomle a waga refa seng a waga refa ardoise mba sax ta fiyel terrasse den ngupu no pin ka Kawlax yeretuma kam saate fa ga a maga pin tax tok ke a ndondrandel a leng tok a ngendum
tane el etas ke ngaytel escalier to ko resale ya me a refa nga tax took na jegna etas mayu ka jega ascenseur ruka nga ten ta diso araya took bo o fad xaca jaxe nun xarit ke nan nan gilwa in foga me nun nan gilo a paax an nirale na naxale ndiki kan lamit ka nun mari xarna laytel na naxale xarit ke nun nan gilwa in ka mbaru njab lamit nene tokor ana xale kala ya ka jofna natte tale biram no tax ka kene faxa lol mari sanu lay ire mboñ na ne el kaman na xale xarit ke nun nan gilwa in nit ambaran jemu njab lamit ne tokor wena ne el na naxale ndefu biram fa tokorum fo tax ke kene faxa lol sanu xa caƴaxe nu njege o nan indaku ɓatu coxa nun lamit lakas kum taxu wiin we ndeta no teeru ka kada mbat ka calel kum taxu wiin we am may no teeru ka wiin we na koɓale ka ngara ɓatoox no wiin we ngen na maaga tok podnum mbagu njeg no taax tok ɗik mbat tok mayu mam jegu taax no saax le danaka taaxa njegata mu refna no saax le xar jeguna teeru to jege na caate ke na took fe bom terrasse escalier taax took ascenseur nun xa tokores nun xarit ke nan gilwa in i mbadida no pangan ne no calel in nan naxa lene nun xarit ke nan gilwa in bo i njom na mbega ka i mbugul leya nun a ciñ émission ne nun niir ke simtena fop no naf xarɓaxay fu ɓetu fo leng no safe mbin le na CI mbaat nan naf xarɓaxay fu ɓetu fo leng no safe mbin le na CP xa caƴaxe nu ndama kene a paax i tokor a naf xarɓaxay fo ɓetu fo leng na CI fo a naf xarɓaxay fo ɓetu fo leng na CP pap ke fo yaay ke a refange émission neke yo nu mbaga mbi fo ɓi nun calel ne o wid xaɗelem ndax ɓaatu andum no falay jangnin o njiriñoor lalgandir fo samandal no kene xan nu soxla andilor tikorik xatim lujum calir na école paxañ cawir fo lakas so koy ndeef yo a tigan a kene leng laye ka i njangida piyel o wid xaɗelem ɗik laye ndax waga lim lujum ɓetik xatim xa ɓetak paxañ cawir ɓetik calir école ɓetik xamun nut so xottik dasin a cinjes xam layong ne tige nanna mbaat ke te jiriña ne ta bindorna a nandoɗale o njiriñonge a safanale xanu wara mu coox gon le no tige xa caƴaxe ndax nu mbaga mbetan xarit ke nuun ne a selale coronavirus a wegor tel toko ke warna refu laxada kili xa ɓayof fo saafu moyto xa duqa a tag dof fa xa ɓayof o buganga o qoto disu mbato ñito xoti liir o jutanga o deɓit no yipir ndoɗ ke tokor ka i mbaro ndoko xit maska so ngaƴa ka fadna o metar a ndeer in xa caƴaxe nu njega njeko njal a paax o leng nane fa nun nun we nan gilwa in way me émission o mbiñu njangires a fagta i mbetanta ye émission o mbiñu njangires ka ref émission na fat fop a njanga fi'na to a bugu jagana cang a niir na classe tadik peran ke no école ndeɓ ne a ref tin na wolof na pulane fula sereer fat fop a njang a refa ɗaap ministère fe saqna yar fe no saax le ɓasil na Amérique a ndabin a ndeef na USAID ref na mbine Amérique genoox na ndofan kam adna fe in way ngidma nuun a paax fo xeeñ letu ne nu njaɓ na nangilu so njal fa in xa caƴaxe a soor fa xarit in a fada na jam bo jaf lakas njoko njal